السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السلسلة ديال المواقع مهمة غنهضر لكم على واحد الموقع اللي سميتو ابن. غادي نحلو هذا الموقع، غادي نشوفوا لاش كيصلاح وشنو فيه وعلاش هو مهم بزاف. غادي نحلو النافيغاتور ديالنا، غادي نكتبوا www.appen.com. هنايا هاد لو سيت ويب كاع اللي عنده شي سيت ويب اون ليني وبغى اميليوري لا كاليتي ديالو ولا ان موتور دو ريشيرش كيجي كيوظف هاد ابن هادي باش دير ليه لو كونترول دو كاليتي ديال لو كونتوني انترنت ديالو. هاد لو سيت هذا اللي كيدير لو كونترول دو كاليتي ما عندوش موظفين هو اللي تيقوموا بهذا الشيء، لا، اي انسان اي انترنوت اللي كيخدم في الانترنت ممكن يدير انسكريبسيون سور لو سيت، وهو الا كانت عنده لا كومبيتونس انه يفيريفي لا كاليتي ديال واحد لو سيت، يعطي الراي ديالو على واحد لو كونتوني على واحد لافورماسيون تيجي لهنايا. ولكن ماشي اي واحد يمكن له يتقبل، حيت هاد لا سوسيتي ابن تتقول لك صيفط السي في ديالك، تدير لك ان تيست اون لين، والا لقات كومبيتون كتخدمك معاه. هنايا غادي نشوفوا شنو هما الانواع ديال الخدمات اللي ممكن. essai sur le terrain. Service que nous offrons. D'accord, les services. Service de consultation. Consultation, quand tu consulter le contenu sur internet ou que tu vois que tu as écrit. Modération du contenu. انك تكون موديراتور، يعني كتجيري واحد الكونتوني، مثلا نقول كونتوني يعني اما سيت ويب، اما بلوغ، قناه في اليوتيوب، اي شيء، اي كونتوني، اي محتوى في الانترنت. الا كانت شي شركه بغات شي واحد اللي يسير لهذاك لو كونتوني ديالها، كتدخل نتا هنايا وكتمشي، الا كانت عندك لا كومبيتونس كتدفع السي في ديالك وكدوز كاع لي زيكزامان، الا كنتي كاليفيي كتخدم وتتخلص. annotation de données. Collecte de données. كلشي راه كيعرف هاد المسألة هادي. essai sur le terrain. linguistique اللي عنده اللغة، ترجمة من اللغة للغة، هذا personnalisation d'un contenu. pertinence de la recherche. مثلا تقدر تخدم مع جوجل ودير واحد لا ريشيرش، تعطيك واحد لي مو كلي وديرهم في لا ريشيرش وتبدا تقول واش ils sont pertinents ولا ماشي pertinents، واش كيوصلوك ديك الهدف اللي بغيتي، داك المبتغى من ديك الكلمه، ولا كيصيفطوك لدي سيت ويب اخرين بعادين على داك المعنى ديال ديك الكلمه او ديك لو مو كلي. سيرفيس دو سيكوريتي، كاين اللي بغا يدير لا سيكوريتي لو سيت ويب ديالو ولا هذا. لا ترانسكريبسيون سيكوريزي. داكور. الترجمه اورال، اون ترانسكريبسيون كتكون شي حاجه مكتوبه كتردها نتايا اورال ولا. transcription de données de parole او شي معطيات كتكون على شكل صوت كتردها نتايا écrite. traduction et localisation. هادو كلهم ممكن تخدم فيهم. des solutions. هادي présentation de service. هادي les solutions. كان كيخدم في les solutions، يعني تيحل، كيعطي des solutions des applications qui sont des applications. reconnaissance vocale automatique. application اللي كدير la reconnaissance. vision par ordinateur. analyse de données. هذه كتطلب des compétences في l'informatique شي شويه عاليه. détection de fraude. infotainment en voiture. navigation dans la voiture. traduction automatique. l'imagerie médicale et plein de ces des travaux. Texte pour parler, des travaux. Les industries. Les industries, une technologie grâce à l'industrie, vente au délai, automobile, beaucoup. Les ressources, la réussite, papier blanc, les ressources,
الحوايج اللي كتحتاجهم في الخدمه papier blanc réussite toutes les ressources webinaire base de données de parole de langage alors بغيتي تستعمل une base de données تعطيوها لك feuille de données تعطيوها لك papier blanc بحال word ولا شي حاجه تعطيوها لك تكتب فيه المهم هادو المعطيات en savoir plus sur Appen هنا غادي نشوفوا معلومات على هاد Appen alors la direction l'investisseur حنا تيهمنا carrière les carrières ou prix et reconnaissance alors غنبداو بهاد لي prix et reconnaissance غادي نشوفوا لي carrières اللي خاصنا تكون عندنا لا compétence ديالها alors je clique sur prix et reconnaissance prix et reconnaissance alors كنأكد بان لو سيت ويب راه كله en anglais غير انا دايره لو traducteur automatique qui traduit لي en français directement كيولي لو سيت alors nous sommes déterminés à créer de la valeur pour nos clients à fournir des emplois flexibles à notre clientèle et à créer un environnement de travail stimulant pour tous nos employés. Appen est fier d'être reconnu par diverses organisations de premier plan. D'accord? Alors, elle dit introduction. Alors, من بعد يعني من 100 الأوائل الموقع من 100 الأوائل في la recherche classé au premier rang des fournisseurs voilà يعني بزاف ديال لي بروجي عندها translator alors هذا translators هذا بحال لوجيسيال كي ترادوي كاع المترجمين اللي دايرين لو كونتوني في لو ويب تيخدموا معاها هي اللي كدير لهم لو كونترول كاليتي ديال لو كونتوني ديالهم voilà اذا هادو كاع les prix, les exploits, les leaders. D'accord? Alors, on va voir حاجة أخرى. هذا المجال. Alors, هنايا sur carrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur Appen? Trouvez un travail que vous aimez. Résolvez de gros problèmes et contribuez à façonner l'avenir. Alors, je nomme les travaux les rateurs. Alors, les rateurs, c'est un travail à domicile, flexible et à temps partiel, nécessitant un ordinateur et ou un appareil mobile. Alors, maintenant, on va dire appliquer. C'est quoi un rateur? Appen recherche des candidats dans différents pays et dans différentes langues pour des opportunités de travail hors du commun. Ces opportunités vont de simples enquêtes pouvant être réalisées en moins 1 heure au projet en cours d'une durée de plusieurs mois ou plus. Nous recherchons diverses compétences de ceux qui utilisent régulièrement les médias sociaux aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire ou linguistique. Comment puis-je postuler? Cliquez simplement sur votre pays, d'accord, de résidence, ci-dessous, alors en dessous, كتختار مثلا le Maroc وتعطيوك كاع les travaux اللي كاينين في la région du Maroc ولا في les entourages du pays. Alors, et remplissez un court formulaire d'inscription. كيعطيوك واحد le formulaire d'inscription تتعمرو عادي معروف. Une fois que vous aurez rempli le formulaire d'inscription, votre candidature sera examinée. يعني هذا الاشتراك ديالك في هذه الشركه باش تخدم فيها alors تفحص ديك la candidature ديالك sera examinée. Nous recherchons des candidats possédant une vaste expérience dans les médias sociaux. يعني اللي كيخدم فيسبوك انستغرام تويتر alors عنده معرفه جيده بهاد les médias sociaux. La recherche sur le web يعني البحث على الويب les moteurs de recherche عنده معرفه في هاد المساله هذه كنظن ان كلشي كيعرف هاد المساله. L'utilisation d'appareils mobiles وما كاينش اللي ما تعرفش يستعمل un appareil mobile يعني une application تليفون سمارت فون كلشي كيعرف يستعمل الجهاز المحمول. Une expérience de la traduction ou de la transcription هذه الناس ديال اللغة يعني اللي كيعرف يترجم من اللغة للغة
ولا ترانسكريبسيون يعني يحول اللغة من صوت للتكست ولا من تكست للصوت. لي ديبلوم اون لينغويستيك اكسيتيرا. الوغ هادو كاملين ممكن يخدموا في هاد ابل. كومون بويش كومونسي؟ الوغ هادو هما الاسئله اللي كيتطرحوا وما عنديك الجواب عليهم، انا جوست غير كنقرا. Alors si vous êtes admissible à participer, alors ملي كتدفع هنا راه انا سجلت فيها وكيطلبوا لك السي في، كيطلبوا لك الاكسبيريونس، كيطلبوا لك بزاف ديال الحوايج. Alors si vous êtes admissible à participer, notre équipe vous enverra un lien vers une page de projet. C'est واحد le lien في واحد la page فيها واحد le projet qui répertorie les projets disponibles dans votre pays. يعني كتعطيك واحد les projets اللي كاينين في الدولة ديالك. Et votre langue, في اللغة ديالك. Il y a toujours de nouveaux projets existants à ajouter, alors visitez cette page souvent. Alors دائما تيكونوا de nouveaux projets. Voici des exemples de certaines opportunités qui peuvent être disponibles. Maintenant, l'évaluation de la recherche sur les médias. Alors كتخدم كدير une évaluation sur كتاخد des mots clés وكدير لهم la recherche sur Google ولا sur un moteur de recherche وكدير l'évaluation ديالك واش recherche pertinente, non pertinente, moyen, d'une pertinence moyenne. Alors évaluation des médias sociaux. يعني كتب واحد مثلا les comptes Facebook وانت tu évalues est-ce que c'est un compte pertinent, non pertinent. Alors تحتاجوا ماشي باش يديروا la publicité ديالهم فيها. La traduction, la transcription, enquête et collecte de données. Alors باش تجمع المعطيات كيعطيوك un mot clé خصك تجمع لي دوني على داك الموضوع. Alors projet court, projet court d'une durée allant de 15 minutes à 3 heures. Alors les projets أكثر les projets 15 دقيقة كتصايبوا أو يقدر إلا كان طويل يعني ماكسيموم 3 سوايع 3 سوايع ونص 6 ساعات. Spécialité linguistique, synthèse vocale, informatique, phonétique, prononciation, annotation, etc. Lexicon, annotation, évaluation de la parole. Alors كلهم هادو des travaux يمكن لك ديرهم وتخلص عليهم bien sûr. Alors intéressé de travailler avec nous, alors il faut sélectionner le nom de votre pays, سمية ديال البلد ديالك، ومن بعد كيصيفطوك un formulaire d'inscription كتبع داكشي اللي طلبوا لك كتصيفط لهم لو سي في كذا هذا. Alors question réponse, allez devenir un agent, question réponse. Alors, qu'est-ce qu'un agent indépendant? Comment générer des revenus en tant qu'agent indépendant à peine? À peine passe des contrats avec des agents indépendants pour effectuer des travaux disponibles chez nos clients. Les agents facturent à peine pour chaque heure de travail effectuée. D'accord? كل ساعة خدمتيها à peine وعطيتي le résultat. Alors هنايا الا مشيتو لو سيت يمكن لكم تقراو هادشي كامل ما نضيعوش ليه الوقت باش ما نطولش لا فيديو. يعني هادشي قبل ما تسجل ممكن تقرا هادشي في دونسومبل تاخد فكره على لو سيت. هو الاول pas d'heure ou d'horaire fixe, travaux de recherche passionnants, salaire concurrentiel. Les agents indépendants à peine bénéficient d'une rémunération concurrentielle, non pas d'horaire de travail fixe, ni d'horaire et profitent des avantages de la gestion de leur propre entreprise à domicile. يعني هادي خدمة من الدار تيصيفطوا لك هما بالكونت ديالك. اشنو خاصك دير كديرو كتيفيرسيو لك في الكونت ديك لو مونطون يمكن لك تخرجو بالطريقة اللي بغيتي. Alors agent login, أنا ديجا مسجلة غادي نتوما غادي تتبعو هذا. Alors je vais mettre s'identifier. غادي ندخل. Alors هنا عندي أنا vos processus actuels. Alors هنايا j'ai postulé pour 2 travaux هنايا. Qualification Vistule. Alors pour qualifier le site هذا Vistule. Alors أنا عندي هنايا Estrella Qualification. هاد Estrella Qualification. Alors on va le voir la tâche. هنا voir le statut. هنا je suis pas encore qualifié. نوريكم le statut mais ما كتكونش مازال qualifié.
Alors, chère Bouchra, concernant le projet Vistule, merci de vous être inscrit à ce projet. En fonction de nos opportunités commerciales actuelles et des informations que vous avez soumises, vous pouvez être invité à poursuivre le processus de qualification. يعني هاد المعلومات اللي عطيتي راه نقدروا نستدعيوك باش تصايبي لنا هذا البروجي. Alors veuillez noter qu'en raison du nombre d'inscriptions, alors بسبب العدد الكبير ديال les inscriptions que nous recevons chaque jour, veuillez patienter pendant que nous travaillons à la révision de votre kit de qualification. Vous recevrez un email de notre part une fois que nous aurons terminé l'examen de vos informations. Il n'est pas nécessaire de nous contacter pour une mise à jour de votre statut de qualification. D'accord? هنا قال لك إلا بغيتي زعما تسول على كيفاش تتم هاد لا كاليفيكاسيون à travers صيفط un email. Alors on a inscription au projet terminée, étape de qualification. En cours, le package de qualification de base doit être examiné par Appen Butler Hill. Alors سمية ديال الشركة. هنا des questions غادي تصيفط في هذا الميل هذا. Bonne chance lors de votre processus de qualification. Alors ملي كيتيستيو هما كاع لي زانفورماسيون اللي دخلتي لهم من هنايا وتيقول لك فاليدي تيعطيوك لي دوني باش تبدا تخدم وتخلص. الوغ مازال انا كنتسنى. في نفس الوقت دخلت لواحد لو بروجي اخر اللي هو استريلا كاليفيكاسيون. الوغ فوالا تاش. Ce processus est en cours. Nous attendons certaines informations de votre part. أنا بالعاني ما عمرتش هاد لي زانفورماسيون باش نوريهم لكم pour pouvoir continuer. يعني كنسينو من طرفك تعطينا المعلومات ديال لي كومبيتونس ديالك. Alors s'il vous plaît, vérifiez votre email pour des instructions supplémentaires. Effectuez la tâche suivante. Attribut intelligent complet. Alors voir la tâche. Alors نحلو ها les informations اللي كان. Veuillez compléter les informations obligatoires suivantes pour le projet Estrella. Alors profil professionnel. Alors إما تعطي un URL de site مثلا LinkedIn là où nous pourrons en savoir plus sur vos qualifications personnelles. Ou là كتدير واحد le CV en ligne كدير le lien ديالو. Alors information de référence, le nom, le titre, les coordonnées d'une personne à qui nous pourrions faire référence. Alors سميتي هذا. Date de début, veuillez indiquer votre première date de début, فوقاش غتبدا فوقاش باغي تبدا هذا. Disponible hebdomadaire, يعني واش موجود يعني بصفة hebdomadaire. Année de résidence, d'accord. Depuis combien d'années vivez-vous dans votre langue cible? Alors expérience يعني واحد اللغة مثلا اللغة ديال الفرنسي شحال من عام وانت كتستعملها كل نهار. دابا إلا طلبوا منك اللغة العربية شحال من عام كتكتب لهم لونغ مير ولا شي حاجة. Expérience d'annotation, veuillez donner des exemples détaillés de toutes les tâches d'annotation que vous avez effectuées par le passé. Information sur le diplôme. Il a un diplôme linguistique في اللغة العربية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية اللي طالبين. هما طالبين لغة فرنسية وكنظن الترجمة من الفرنسية للعربية. داكشي باش بوستيلت ليه أنا بوستيلت ليه هذه مدة. أنا نسيت حتى يصيفطوا لي الكاليفيكاسيون عطاوني كاع المعلومات عاد نتفكر في ديالي. Information sur les diplômes. Il a un diplôme linguistique مثلا اللي شادين إجازة في الفرنسية ولا في الإنجليزية ولا في العربية ولا هذا كتحط un diplôme. Alors société travaillant actuellement en tant que SEE. Alors veuillez préciser là où les sociétés pour lesquelles vous travaillez actuellement en tant qu'évaluateur de moteur de recherche. Alors search évaluateur. D'accord. كدير sauvegarder. أنا ندير annuler مازال دابا ما مستعداش باش نعمر هاد الفورميلار خليته غير باش نوريه لكم. الوغ ما عجبوكش هاد لي طاش هادو يمكن لك تشوف دوطخ طاش بحال دابا هادي اون طاش مازال ما مشيتش ليها. داكوغ هادي اون طاش ما درتهاش. الوغ afficher le projet, je suis qualifié pour. الوغ كتقول له قلبي على لو بروجي اللي انا qualifié لي. الوغ تيغير لك. الوغ tu es qualifié pour tester là. Alors volume de tâches moyenne
هذا فيستول جو سوي كاليفي. الوغ هنايا هادو مازال جو سوي اون كور دو كاليفيكاسيون. هذا الخدمه ديالو فيه 20 دولار باغ اور، هذا 5 دولار باغ اور. الوغ كتب لي هنايا ديبوز حيت مازال ما عمرتيه اوتوماتيكال. اذا هذا هو ابل، وهو موقع صراحه اكتشفته من الانترنت من لا ريشيرش سور جوجل. سجلت فيه، هادشي اللي عرفت عليه، وعرفت بانه من خلال الهضره ديال الناس عليه بانه عنده مصداقيه عاليه. يعني الا عرفت شي موقع واحد اخر ديال العمل عبر الانترنت او العمل من البيت travail à domicile وممكن الواحد انه يكسب منه واحد القدر مالي اضافي، غادي نشاركو معكم هنايا. هادشي اللي كاين. شكرا على تتبعكم والى اللقاء.